बहुत बढ़िया काम हो गया। Galaxy Morning. Factory. ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି।
ट्रेन मोटरोला फैक्ट्री मोबाइल पैकिंग हो गला वाई फैक्ट्री दर्शक बंधु आपण मानक जदि वीडियोटी भल लगी थाए लाइक करंतु सांग मानक शेयर करंतु जदि आम चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती ताले एबे करि नियंतु वीडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद।